Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 7 de Goddess Bless You From Dead. Quedamos en la escena en la que King aparece otra vez a cagar el palo. Como siempre, güey, es lo único que sabe hacer en la pinche serie. Pero, o sea, es que el nivel de ridiculez que se maneja el hombre, porque estoy segura que el jueguito ni le va a durar mucho, como les digo, porque literal no hay pruebas a menos que las fabrique. Así que vamos a ver con qué nos sale esta vez. Ya estoy cansada, de verdad. Necesito que la fantasma esta lo sacrifique para lo que sea que quiera hacer. Por otro lado, también tenemos la teoría de que posiblemente hay alguna razón más por la que King o el padre de King quiere ocultar todo esto y que no se sepa la verdad, aparte de que se cierre el caso rápido. Así que vamos a ver, chicos, vamos a ver qué nos trae este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Cierto, y aún tenemos el misterio de lo que le pasó a la hermanita de Sinha. Me importa un huevo lo que el comisario King ordenó, ¿ok? O sea, esa persona no es ajena al sospechoso. Apártate, es el casi novio. ¿Quieres probar mi puño? Dice el Sinha. Ah, sí, ¿verdad? Ay, lo amé. Nos costó poquito, pero aquí Sinha también se ha ganado su lugar, ¿eh? Así que, respect. Oh, mi cosita. Está esposado, pero aún hay una sonrisa en su rostro. Mírenlo cuando vea a su chiquistriquis. ¿Cómo se preocupa? Tiene sus... ¡Ay! ¡Oye! Iba a decir eso. Tiene sus métodos. Eso es cierto, como que el Tube se ha ganado el cariño, por así decirlo, no necesariamente, pero como que ya es parte de este ambiente después de haber estado cooperando todo este tiempo aquí. Entonces, digamos que eso podría jugar un poco a nuestro favor. Eso también es cierto. Aunque, ¿cuáles de ellos son sus hombres? Eso, bebé. Confía en tu hombre. Oh. Oh, cada vez que abre la boca me... Quiero que un ladrillo o una casa entera le caiga encima. Él no es cualquiera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defecio mal hecho. Primero cumplarás usted. คนอย่างกูทำตามความถูกต้องอยู่แล้วถึงไปบอกกูเองนะ
rayaditas de complicidad en su cara. Chúpese esa. Es que les juro que lo traigo aquí atorado al pinche King. พี่สิงห์พี่โอเคไหมครับ ไม่โอเคแล้วทำอะไรได้วะ แล้วเราจะทำยังไงกับทีมต่อดีพี่ อยู่ๆที่ปรึกษาทางวิญญาณก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักซะงั้นพี่หนูเชื่อไว้ Hasta ahorita no nos han mostrado las supuestas pruebas para culparlo. O sea, ¿en qué se está basando? Les digo que el que él sea de la misma ciudad no es prueba de nada. ผมไม่ได้คิดแบบนั้นพี่ ถ้ามันเป็นคนร้ายจริงมันหนีไปนานแล้วที่อยู่ช่วยเราสืบคดีทำไมล่ะเราต้องหาตัวคนร้ายตัวจริงมาให้ได้แล้วถ้าเขินอะยังไงวะผมตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังมาแล้วเงินที่ตะเขื่อนเอาไปใช้ซื้อบ้านซื้อรถใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากการบริจาคจากบ้านสัมพันธ์จริงๆงั้นก็เอาผิดได้แค่ยักยอกทรัพย์ไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่ถ้าตะเขื่อนเป็นฆาตกรตัวจริงแรงจูงใจการฆ่ามันคืออะไรวะ Eso es cierto, necesitamos el motivo. คุณป้าใจเย็นนะครับคุณป้าต้องไปแจ้งความในสอนอท้องที่ก่อนนะครับป้าใจเย็นนะ มีเรื่องอะไรครับ หลานชายฉันหายตัวไปค่ะ2 วันแล้วยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะ ผมบอกให้ป้าไปแจ้งสอนอท้องที่แล้วครับแต่ป้าไม่ฟัง ฉันไปแล้ว แต่ไม่เห็นจะคืบหน้าอะไรเลย เอางี้นะครับเดี๋ยวป้าเขียนชื่อหลานป้าให้ผมเดี๋ยวผมจะเร่งประสานงานกับตำรวจท้องที่ให้ แล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมติดต่อกลับไป Ese es el nuevo caso que sale en los adelantos. ชื่อตะกีลุ่งบริวารนะคะ ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเร่งประสานงานให้ ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ ครับ ขอบคุณนะคะ ชื่อป้า ค่ะค่ะ Por lo tanto, su desaparición está relacionado al caso también, ¿verdad? Le va a encargar que cuide a su chiquistriquis o algo así. ถูกพี่สิงห์ฝ่ายกูดูแลมึงนะนี่กูช่วยได้แค่นี้นะ Por cierto, aquí, a ver, hace un rato como que King mencionó celda, dijo esta celda. ¿Esto es una celda? O sea, porque se acuerdan que también cuando nos dieron la escena del señor este que fue acusado injustamente y se terminó ahorcando, también me parecía que lo dejaran ahí en esta sala, porque en ese momento yo pensé que era una sala de interrogatorio, pero ahora parece que hasta cumple la función de una celda o algo parecido. ขอบคุณมากครับ Ay, se lo mandó sin K, ¿verdad? ¿Será que los dejan ahí hasta que haya un juicio? Pero es que normalmente te dejan en una celda hasta que haya el juicio. Mi pequeño Tub se emociona con cada detalle de cuidado de su chiquistriquis, güey. Ni siquiera le importa estar encerrado, basta. Es un amor. Oh. Va a rezar por su bebé. ผมไม่เคยขออะไรจากท่าน Y sí, แต่ถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริง tomemos en cuenta que él no es muy ผมขอให้ทูบนะครับ creyente, que digamos. มันเป็นคนดี และไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ Oh. Y qué bonito está ese altar desde que Tup estaba ahí.
ahora sin su cinja ya no está protegido. Ay, pero esa es su mamá, creo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah, creo que se refiere a que pues va a pasar de nuevo, ¿verdad? Un nuevo caso de 7 มึงเนี่ยนะ víctimas. ไม่เช่าท้าวเวสสุวรรณมากูไม่อยากจะเชื่อเลย ก็กูอยากให้มึงสบายใจไง Es la misma. หรือไม่เอา O sea, no es la misma, pero me entienden. La misma figura. กูจะได้ยกไปคืนเขาเลย เอากูไปถามหลายๆคนมา เขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณนี่แหละ ที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพูดผีวิญญาณมึงเดย์ไม่ต้องกลัวแล้ว Mm. Ojalá funcione. Ay, qué turbio. ไอ้เต้ ¿Por qué está entrando a la escena del crimen? ¿Está soñando? ¿Quién de ellos está soñando? Yo creo que Darín. Se está viendo el mismo, ¿verdad? Ay, concha. โอเคไหมมึง Oh my god. นี่มึงจริงๆเหรอ ¿Será una visión premonitoria? ¿Realmente están detrás de él? ไอ้เจกูเองเป็นไรฝันร้ายเหรอ Ay, nuevamente les digo, la actuación de Top 10 es top. O sea, กูว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้ายหรอกมันคือนางบอกเหตุอะ sí es como una advertencia o un presagio. กูฝันว่ากูโดนเอาไปทำพิธีอะกูโดนแขวนอยู่บนต้นไม้มันกระสดที่เราผ่านเลยมึงใจเย็นๆมันแค่ความฝัน No, 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 nada que Chayen เหมื Yen. อนจริงมากเลยนะมึงเสียงผีกูได้ยินมันในกล้องอยู่ในหูกูอยู่เลยอะ Cuando lo sabes, lo sabes. กูจะทำไงดีวะเซมึงต้องตั้งสติมีกูอยู่กับทั้งคนอะกูไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายมึงหรอกทั้งคน Ojalá quédate por favor 24/7 a su lado. No lo dejes por nada del mundo. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขออภัยนะครับนี่นิติครับอันนี้ของห้องคุณหมดเลยนะครับ ซื้อมาขนาดนี้เนี่ยจะถ่วงห้องเลยเปล่า กูว่ากูคงเครียดอ่ะก็เลยกดเพลินไปหน่อยไม่เป็นไรมึง Que son compras. Compras online. มีอะไรเปล่า Es
algo que no pidió él. เอาเคาน์เตอร์ให้หน่อยดิ Ay, no. Imagínense que le llegue un muñeco sustituto. Aunque en tremenda caja. Ay, no, sí puede ser. Ok. ทำไม No es un muñeco sustituto, pero es un osito. กูสั่งเยอะมั้งเขาก็เลยแถมมา สั่งเยอะขนาดเนี้ย Él no lo ได้แถมมา pidió. 10 อย่างเนาะ ¿Y si tiene un muñeco sustituto adentro? O algo así. Ay, no, no, no. มาช้าพิเศษเลยนะวันนี้มึงคิดว่าจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาได้อะ Diosito. ¿No te hace falta ayudantes ahí arriba? Bueno, aunque este güey no se iría arriba. Se iría abajo, bien abajo. มาช้าพิเศษเลยนะวันนี้มึงคิดว่าจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาได้อะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูทำงานให้คุ้มภาษีประชาชนนะเมื่อคืนมึงสั่งให้คนไปเฝ้าไอ้เด็กนี่ด้วยนี่ทำไมอ่ะมึงห่วงมากเลยเหรอ Así es. ¿Algún problema? การที่กูไม่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่ากูไม่รู้นะว่าทั้งหมดคือฝีมือมึงสั่งคนไปยัดยาให้พูดใช่ไหมสารวัตรมีหลักฐานเหรอครับกูเคยไปที่ห้องมาแล้ว Como si tú las tuvieras para haber encerrado a tu... สารวัตร La hipocresía en su máximo สารวัตรมี esplendor. หลักฐานเหรอครับกูเคยไปที่ห้องมาแล้วไม่มียาแบบที่มึงพูดสักนิดมึงก็รู้ฝีมือมึงห้องสั่งให้มึงทำแบบนั้นใช่ไหมกูจะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกู Y él conoce a su papá y sabe, bueno, tiene sentido porque pues han sido pareja. Entonces él sabe que su papá es pudiente o que tiene algún alto cargo. แต่คดีเนี้ยปิดได้ในชื่อกูแน่แต่ถ้ามึงยอมขอร้องนะหรือไม่ก็คลานกลับไปอยู่กับกู ¿Quién te va a estar rogando, alucinado? El nivel de delulu que se maneja este hombre. นั่นมึงก็ได้กูไม่เปิดตัวเพราะเรื่องแค่นี้หรอกยังไงกูก็จะจับคนร้ายตัวจริงมาเข้าคุกให้ได้ส่วนมึงเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับกู Ese puente tiene la altura perfecta para lanzarlo de ahí y no volver a verlo jamás. Nomás digo, soltando ideas. Por si alguien nos quiere hacer el favorcito.ขอโทษนะ ขอโทษทำไมครับไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้ากูยอมเสียสละทำดีกับไอ้คิงอีกสักนิดมันคงไม่ออกมาแล้วถ้าพี่ต้องยอมแพ้สารวัตรคิงอ่ะผมยอมนอนคุกดีกว่ามึงอย่ามาพูดเล่นนะ ถ้ากูไม่ช่วยมึงออกมาเนี่ยมึงได้นอนคุกยาวๆแน่สรุปนี่พี่จะยอมแพ้สารวัตรคิงจริงใช่ไหมครับจะได้เริ่มทำใจว่าจะต้องนอนคุกยาว Ay, หรือว่าจะโดนประหาร oh my ฆ่าคน god. 7 ศพมึงกล้าพูดเรื่อง Ay, แบบนี้ tú. ข้าวมึงกันนะมึงผมไม่ข้าวครับ แต่ผมแค่รู้ว่ายังไงพี่ก็ไม่มีทางปล่อยให้ผมอยู่แบบนี้พูดถูกใช่ไหมครับ La confianza que se tienen. ¡Tan lindo! La cara enamorado, Dios. ถึงผมจะปากเก่งนะ แต่พี่ต้องรีบจับคนร้ายเลยนะครับ ผมอยากกลับไปนอนบ้านแล้ว คุณรู้เลยไม่ต้องสั่ง Créeme que él está haciendo todo lo posible. Él es el más interesado en que salgas de aquí. พี่เด็ง
รีบพาทีมมาที่ซีนหน่อยได้ไหมพี่ผมเจอหลักฐานสำคัญที่จะช่วยให้ทูบหลุดจากคดีได้ Ok, esperen, esperen. ¿Qué? Es la voz de Meg, ¿verdad? ผมเจอหลักฐานสำคัญที่จะช่วยให้ทูบหลุดจากคดีได้ เดี๋ยวไป ¡Ay, tan bonito! Ahora sí cayó completamente, gente. Ya lo perdimos. ¿O lo ganamos? ¡No! ¡Qué bonito! Primero se para todo emocionado porque está a punto de poder sacar a su chiquistiquis de aquí. Y luego no se quiere ir sin antes darle su besito. Miren, es que su carita, güey. Basta, me encantan. Mi piel. Lo lograste, เขา bebé. ที่แจ้งเขาบอกว่าเมื่อเช้ามืด Lo lograste. Según la policía local, un aldeano halló un asesinato en la madrugada. ผู้ตายชื่อนายนาทีรุ่งบริวาร ชื่อนาทีลุ่งบริวารนะคะ Y sí. หลานของป้าที่หายไป Oh my god. มีรายละเอียดบางอย่างที่น่าจะเชื่อ Ah, esperen, cuando dijo la escena del crimen se refería a acá. Yo pensé que iba a volver ชื่อ a นา la, ทีลุ่งบริวาร a la del caso. มีรายละเอียดบางอย่างที่น่าจะเชื่อมโยงกับคดีที่เราทำได้พี่รายละเอียดอะไรแซ่ผมว่าพี่ดูเองดีกว่า Eso nos confirma que no fue mi tub porque él está en la cárcel. Bueno, en realidad no, porque como les digo, pueden ser varias personas, pero ya que usamos la misma lógica para deducir que el señor este que también está en la cárcel tampoco fue, pues llegamos a la misma ฆาตกร conclusión. ทำทุกอย่างกับผู้ตายเหมือนในคดีฆาตกรรมต้นไม้7 ศพเลยครับ A ver los ojos, la boca. Ok, ya, gracias. แต่คนร้ายยังทำไม่สำเร็จเพราะอะไรวะ Quedó incompleto, ¿por qué? คนร้ายน่าจะล่อผู้ตายมาที่นี่เมื่อคืนผู้ตายน่าจะดิ้นหลุดระหว่างการเย็บ Ay, no, qué horrible. Lo hacen cuando están vivos. แล้วจะหนีออกมาตรงนี้ Se está imaginando, o sea, lo que pasó, ¿verdad? Está reconstruyendo los ดู hechos. จากรอยที่คอน่าจะโดนรัดจนขาดการหายใจ Gente. Ay, no sé. Es que la forma, la silueta del cuerpo me recordó a alguien. Pero no puede ser. O sea, แล้วดูจากรอยที่คอน่าจะโดนรัด hay manera de que sea tú, güey. Es que se nota que es flaquito y es alto y que no tenemos a muchas personas con esa descripción en la serie. Pero a ver, esto es la imaginación de... Pero igual para nosotros de alguna manera pues sí nos da una pista, ¿verdad? Pero y la ropa, tiene ropa completamente distinta. ¿Y cómo se habría escapado? No, ¿verdad? No. O sea, no. Por un momento se me ocurrió que quizá estando poseído o algo แล้วดู así. จากรอยที่คอน่าจะโดนรัดจนขาดการหายใจ Gente,
¿Aló? Sí, es casi similar a lo que él se imaginó, ¿eh? O sea, en cuanto a la vestimenta. เอาไว้ทีมที่เกี่ยวข้องไปตรวจเลยนะครับ ¿Y quién grabó eso? แล้วเดี๋ยวกูจะส่งคนไปเก็บภาพกล้องวงจรปิดรอบๆเพิ่มเลยรู้ว่าเป็นพวกเรียนแบบไหมรายละเอียดการฆ่าเป็นการลงมือทำเหมือนที่ไซต์ก่อสร้างน่าจะเป็นฝีมือคนร้ายตัวจริงแต่แม่งน่าจะรีบ No hay manera de que hagan que al final sea tú, porque no. O sea, ¿cómo lo liberarían de la culpa de un caso así? Le dan cadena perpetua y ahí queda, güey. ต้องไปตรวจเลย No, no, no. Tiene que ser otra persona. Otro que también coincide con la descripción de delgado y alto, creo que es Darín. Y a ver, justo son los dos que tienen más como que contacto con fantasmas y que de alguna manera podrían haber estado poseídos o algo así. Pero tampoco, no, Darín no puede terminar en la cárcel. แล้วก็มีคนมาเห็นไปปิดแผนนั่นแหละมึงบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ5 ปีนี่มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองทำไมเกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องอะไรกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆเหตุฆาตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแปลว่าผู้ต้องสงสัยหลักที่มึงจับไปก็ไม่ใช่คนร้ายตัวจริง Es lo que más le importa en เพราะ ese ฉะนั้นมึง momento. ควรปล่อยตัวไอ้ทูบเลยละมึงดีใจเลยดิมึงใจ Apura, bebé, acelera. Cállate, cierra el pico มึง y ควร trabaja. โฟกัสเรื่องการจับคนร้ายตัวจริงมาให้ได้นะเว้ยจะได้ไม่ต้องมีคนมาตายอีก Haz algo, pero ya. ได้แล้วจ้ะตอนนั้นเลยลูก ป้าครับ อ้าว นี่คุณที่มาถามหาคุณเมื่อวันก่อน คุณเป็นตำรวจแล้วจ๊ะ ตะเขื่อนอยู่ไหนครับป้า โอ้ยตะเกือนนะไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้ว โทรไปก็ไม่รับสาย ป้าครับเคยเห็นคนนี้ไหมครับเขาเคยมาที่นี่ไหม ป้าไม่คุ้นนะ ไม่ใช่ลูกติดท่านไอ้สูแน่ ป้าดูดีๆก่อน ป้าไม่รู้จริงๆ ถ้าเขามาที่นี่บ่อยๆ ป้าก็ต้องจำได้สิอ่ะเอาคุณไปจ้ะ อะไรไหนมึงบอกกูว่าต้องมาเสิร์ฟที่นี่ก็ถ้ามันเป็นคดีเดียวกัน ทุกคนที่ตายก็ควรจะเกี่ยวข้องกับที่นี่แต่ไม่เสิร์ฟเป็นแบบเนี้ย Ni tanto, ya sabemos que algunos del anterior caso tampoco estuvieron involucrados con este lugar. หาตัวยากแหละโตมึงช่วยส่งคนมาเก็บภาพกล้องวงจรปิดแถวนี้ให้กูหน่อยถนนทุกเส้นที่อยู่ติดกับบ้านสันติธรรมเดี๋ยวกูให้คนไปเช็คบ้านตะเขื่อนมึงอยากรู้ว่าตอนเกิดเหตุนี่ยังไง แม่ตำรวจมาจับใครอะ ไม่ได้มาจับใครครับแค่อยากถามหาข้อมูลหนูเคยเห็นคนนี้ไหม นั่นมันคนส่งน้ำแข็งนี่แต่มีคนมาส่งแทนเป็นอาทิตย์แล้ว ร้านไหนครับ มีเบอร์ติดต่อไหม อ๋อ Ok, afortunadamente apareció la chica. อ๋อนายนาทีนั่นเหรอ อ๋อ มันเป็นคนส่งของมาส่งของร้านป้าบ่อยแล้วมันก็ชอบกินเหล้าอยู่ตรงนั้นอ่ะ นายนาทีเป็นคนส่งน้ำแข็ง ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานอยู่กับตะเขื่อน เมาแล้ว Coincidencia, no lo creo. ก็ชอบโม้เรื่องที่ตะเขื่อนกับเขาช่วยกันทำเงินด้วยการหากินกับพวกค้าขายในบ้านสันติธรรมนะครับ ติดต่อญาติของตะเขื่อนที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีญาติ ลูกผมเมียก็ตายไปแล้ว ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตะเขื่อนหรอกไอ้เมฆหน้าที่เกิดวันไหน วันอาทิตย์ครับทำไมเหรอครับ แต่ผีมันบอกผมว่า Estamos empezando, ไป ¿verdad? เจ็ดมันก็จะกินอีก7วันพุธวันพุธวันเกิดผม
Domingo. Ah, por cierto, me aclararon que la traducción ahí estaba mal. No dice mi cumpleaños, sino mi fecha de nacimiento. ดารินเกิดวันพุธแล้วนี่ก็วันอาทิตย์กูว่านะมันน่าจะเริ่มลงมืออีกรอบว่ะมึงคิดว่าฆาตกรกำลังหาเหยื่อให้ครบทั้ง7 วันงั้นกูไม่ได้คิดแต่มันก็เป็นไปได้ถ้าฆาตกรเป็นคนเดียวกันมันกำลังหาเหยื่อบูชายันใหม่7 คน Ok, parece que esta vez sí se trata de una persona, porque hasta el momento como que han estado tratando el caso así. Incluso en la imagen que vimos ahora mismo hay una persona. Quizá uno de ellos es pues como el líder, el principal, y los demás son como ayudantes. Porque en el caso que pasó en el bosque, sí fueron más de una. ง่ายๆครับผู้การแปลว่าคนที่สารวัตรคิงจับมาก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริงครับและหลักฐานที่สารวัตรคิงใช้ในการจับทูตในสาร GHB ก็ไม่น่าใช่ของเขานะครับ Entonces eso es lo que usó. สารวัตรครับคือตอนนี้ทูบพักอยู่ที่บ้านสารวัตรสิงหาอยู่ผมสามารถเข้าไปในห้องเช่าที่ทูบเคยอยู่ได้นะครับ Dije que me caía. Bueno, lo retiro. Lo retiro. ผมฝากจัดการด้วยนะ Yo nomás pensé que seguía órdenes, pero hasta ideas le da para hacer sus cochinadas. ผมฝากจัดการด้วยนะผมก็แค่ทำตามคำสั่งที่บอกให้ปิดคดีให้เร็วที่สุดนายธรรมวัฒน์เป็นน่าสงสัยที่สุดแล้วพวกมันไม่ใช่ไงยุทธพ่อคุณก็ส่งคุณมาผมก็เกรงใจท่านแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ผมว่าทางที่ดี Vaya, salió a nuestro favor, no me lo esperaba. คุณปรับแนวทางการทำงานคุณสักหน่อยดีกว่ารับทราบครับ Al menos al parecer tiene sus límites el hombre. ¿Quién es este? ¿Este es su padre? Está viendo Change. ฉันอนุญาตแกนั่งเลยที่นี่บ้านฉันไม่ใช่ที่ของแก แล้วพ่อเรียกผมมาทำไมครับ หรือว่าแค่เรียกมันด่า Sí, es su papá, ¿verdad? Dijo Po. O eso escuché. ทำไมว่าเรื่องเล็กแค่เนี้ยมันถึงปิดคดีไม่ได้สักที ¿Por qué tanto interés en que lo ทั้งๆ cierre? ตัวผู้ต้องหาอยู่แล้ว Eso es lo คุณก็ sospechoso. ทำตำรวจปิดคดีไปสิ ก็ถ้ามันง่ายแบบนั้น พ่อก็ทำเองสิ ส่งผมไปทำไม กูส่งมึงไปเพื่อให้มึงได้หน้า ไม่ใช่มาทำให้กูขายหน้าแบบนี้ ผมยอมทำตามที่พ่อบอกให้ยัดยาในธรรมวัฒน์แล้วแต่มันไม่ใช่คนร้าย ผมว่าเราควรโฟกัสกับการหาคนร้ายตัวจริงครับ ใครขอความเห็นมึงวะ Ah, no, bueno. อ๋อใช่สิ La mierdita tiene como padre un viejito de mierda también. อ๋อใช่สิตอนนี้แกใหญ่โตแล้วนี่หึวงการนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าฉันแกเรื่องแค่เนี้ยคนอื่นมันทำมากกว่านี้เยอะ ผมยอมข้ามเส้นเพื่อพ่อมาหลายเรื่อง ¿Qué más lejos quiere que vaya? ¿Y por qué tanto interés? ผมอยากเป็นตำรวจจริงๆ ที่ไม่ใช่หุ่นเชิดของใคร ตั้งแต่ลงไปคุกคีกับไอ้หมาข้างถนนตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยแกเอานิสัยมันมาใช้เลยนะ ที่พ่อหมายถึงใคร จะใครอ่ะ Está hablando de Sinja. ไอ้สารวัตรสิงหาเนี่ย มันทำให้มึงรู้สึกปีกกล้าขาแข็งขึ้นมาอีกแล้วอ่ะฮะมึงอยากเห็นกูเชือดไก่ให้ลิงดูอีกสักทีไหมฮ
คราวนี้เล่นแม่ให้ออกจากราชการเลย ลองดูไหม What? Ejemplo, alguien en tu beneficio. ¿Cómo? เห็นกูเชือดไก่ให้ลิงดูอีกสักทีไหมคราวนี้เล่นแม่ให้ออกจากราชการเลย ลองดูไหม Ah, bueno, con amenazas estamos. Y ya les voy diciendo que el interés que tiene este hombre en cerrar ese caso no es normal. Y le ha metido todo el floro a Kim acerca de que es para hacer méritos o para demostrar que es digno, entre comillas, para ser policía o tener el puesto que tiene. Aunque, o sea, claramente la definición de dignidad que tiene el señor este está bastante distorsionada, pero o sea, le ha metido todo ese floro, ese chamullo, no sé cómo se diga en otros países, para que él haga todo lo posible, pero claramente, o sea, no puede ser el único motivo, no puede ser que nomás eso mueva todo el interés bastante intenso que tiene en cerrar el caso. Y hasta él fue quien le dio la idea de poner droga al parecer en la casa de Tup. เป็นไรปวดหลังนิดหน่อยครับพอดีที่นั่นมันนอนไม่ค่อยสบาย Ay, no me imagino. ถอดเสื้อ Estuve en una posición toda incómoda. No te emociones, Tup, tranquilo. Ay, cómo lo miraba. ถอดเสื้อนี่พี่คิดจะทำอะไรผมปะเนี่ย ทำอะไรกูจะทายามันจะเจ็บแบบนี้ La carita. Se nos emociona el muchacho con cada cosa. กูช่วยเสร็จไหมเนี่ย Ay, amo. อะไร Como si no se lo hubiera comido ya, ¿verdad? หันหลังนี่ Bueno, hasta cierto punto. ¡Basta, Tup! นี่ No puedo. หันหลังนี่ Se volvió a emocionar. Basta. Nuevo sponsor. ไหน ขอบคุณนะครับ แล้วที่พี่ไม่อยู่ตอนผมปล่อยตัว คือพี่มาทำอันนี้เหรอทำไม ไม่ชอบเหรอชอบสิครับ Oh, o sea que lo estuvo armando mientras lo liberaban. แต่แปลว่าผมจะไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนแล้วเหรอ ไม่ใช่ว่ากูไม่ให้มึงขึ้นไปนอนข้างบน แต่กูจะย้ายไปนอนข้างล่างไงขอฟังมึง Oh. ทำไมเต็นท์ก็นอนได้หลายคนผมนอนคนเดียวก็เต็มแล้ว No te preocupes. กูนอน Se hace el espacio, bebé. Así tengan que estar pegaditos. ไงเต็นท์ปะผมตำรวจจะหลอกผมเข้าเต็นท์ก็บอกมาเถอะกูไม่ได้หลอกแต่ถ้ากูบอกมึงตรงๆมึงจะเข้ามาไหม Pues claro. Que no ves que te trae ganas, güey. Como si fuera tú el que se hubiera estado haciendo el difícil durante todo este tiempo, ¿verdad? Ay, เต็ม bebé. ใจทำทุกอย่างดังที่พี่สั่งอยู่แล้วครับ No has entendido nada. ผมไม่ได้กูจะตาย Mm. Oh. Ay, lo bien formadito que están los musculitos de mi tup. O sea, de mi pu. No, no la cierren. No se atrevan. O sea, ciérrenla pero conmigo adentro, ¿ok? Con la cámara adentro.
ofendida me siento. Nos acaban de dejar fuera, gente. O sea, ¿what? ¿Aló? Invítenme que yo también quiero. Oh my god. Oh my god. Se ve interesante el asunto, háganme ver. Basta. Me sentí robada. ¿A quién está ya? Uy, Sinja. Andamos ocupados, lo siento. Ahorita no estamos atendiendo cucarachos. Aunque ahora, la verdad, me está dando un poco de pena, porque le vi un poco de intención de enfrentar a su padre, pero siento que aún no está en esa etapa en la que lo pueda hacer completamente. Entonces, hasta que eso pase, probablemente va a seguir haciendo cosas sucias. Pero a ver si en algún momento se nos redime el hombre. พี่สิงห์อ่ะ ผมว่าจะถามพี่ตั้งนานแล้ว No, gente, esta vez no lo tomo y me ofende muchísimo. Y miren cómo quedó esa pinche carpa. O sea, ¿y pueden creer que no nos mostraron? ทำไมพี่สิงห์อยู่บ้านคนเดียวเหรอครับ คนอื่นไปไหนหมด คนอื่นนี่หมายถึงใคร Pues tu familia, bebé. ก็มีบ้านที่มีลูกแม่กับน้องสาวอยู่ด้วย ¿Será que ya está listo para contarnos? น้องสาวกูก็เสียบแล้ว ส่วนแม่กูเขาก็เลือกไปอยู่ที่อื่น Ah, está bien. Ay, no me digan qué es lo que pienso. A ver, puede que no. A ver, primero les digo qué es lo que pienso. Por un momento se me cruzó la idea de que quizá... ¿Se acuerdan que después de ver la escena del episodio pasado yo dije quizás Sinja se siente culpable después de lo que pasó porque de alguna manera estaba a su cargo su hermana mientras pasó lo que pasó? Entonces quizá incluso la mamá siente lo mismo y también de alguna manera pues lo culpa. O sea, mírenle la carita toda triste. Ahora, puede que no sea necesariamente así, puede que la mamá sí haya entendido que no fue culpa de nadie lo que pasó, pero aún así decidió irse para pues no seguir viviendo en el lugar que probablemente le traía muchos recuerdos de su hija o algo así, ¿me entienden? ¿A quién me recuerda? Los papás de alguien hicieron algo similar. Creo que en The Boy Next World, ¿verdad? Los padres del personaje de Noel también eran algo así. Ah, no, la señora se fue lejos para que la memoria de su padre no le traiga recuerdos o algo así. Puede que algo así también haya บ้านนี้ pasado ไม่มีใคร aquí. อยู่หรอกคุณหลังไว้ไม่อยู่หรอก No pude dejarlas ผม aquí. ขอโทษนะครับพี่สิงหาที่ทำให้พี่ไม่สบายใจอ่ะไม่หรอกน้องสาวกูมีอะไรที่เหมือนมัน น้องสาวพี่เห็นผีเหมือนผมแล้ว ใช่ ตอนนั้นกูไม่เชื่อเขาเขาบอกให้กูช่วยเขา Ay. แต่กูไม่ได้ช่วยเขาเพราะกูไม่เชื่อ กูปล่อยให้น้องกูตายไปเฉยๆแบบนั้นนะ Ah, bueno, una razón más fuerte incluso para que se sienta culpable. แต่ก็ผ่านไปนานแล้ว ตอนนี้กูก็อยู่คนเดียวได้แล้วไงอดีตก็คืออดีต ใช่ครับพี่สิงหา
ก็คืออดีตผมไม่รู้ว่าน้องพี่เจออะไรอ่ะ Entonces probablemente sí esté relacionado con alguna presencia, algún fantasma, lo que le pasó a ella, ¿verdad? ที่จะไม่มีวันย้อยผมตายไปอีกคนและผมก็จะไม่มีวันไปจากพี่เหมือนกัน Ay, amo la iluminación de la escena. Cositas. ¿Qué le pudo haber pasado, güey? วันนี้พี่ตื่นเช้าเลยครับแล้วมึงอะตื่นมาทำอะไร ผมตั้งใจจะไปใส่บาตรผมก็ซื้อข้าวให้พี่อะพี่ออกไปด้วยกันไหมครับ โอเค เดี๋ยวกูไปอาบน้ำรอพี่อาบน้ำแล้วก็อย่าลืมใช้นี่ด้วยนะครับตำรวจสายลุยกูเนี่ยต้องใช้ด้วยเหรอก็ต้องใช้สิ Pues ครับ claro, es perfecto para los policías. Te cuida 24 horas. Tiene vitamina C, A, B, hasta la Z. เขาจะได้ให้ความร่วมมือกับพี่ไงน่ารอโอเคเดี๋ยวกูลองใช้ดูแล้วสรุปนี่พี่ตื่นเช้าผิดปกติมีอะไรหรือเปล่าครับกูฝันถึงเมษา Ay, เมื่อวานพี่พูดถึงหรือเปล่าอะไรเกี่ยวกับฝันน่ะหรือว่าน้องพี่อาจจะคิดถึง y se apareció en แต่ tu ถ้าพี่ไม่ส sueño. บายใจอ่ะไปทำบุญ Oh, ให้น้องพี่ไหมเดี๋ยวผมพาไปทำก็ได้ครับพี่เคยทำหรือเปล่าไม่เคยอะกูไม่รู้ว่าทำบุญไปจะถึงน้องกูหรือเปล่ากูก็เลยไม่ทำของพวกนี้ไม่มี no, ¿qué? ไม่รู้ว่าทำบุญไปจะถึงน้อ No งกู sé ห si รือ el เปล่า monito puede llegar กูก็เลยไม่ท a... Así que ำ no. ของพวกนี้ไม่มีใครรู้หรอกพี่แต่อย่าง Pues น้ por si อย acaso, ¿verdad? ตรงนี้ทำให้จะสบายใจมากขึ้นครับ โอเค เดี๋ยวกูไปทำงั้นเอาไปวันที่ผมไปตักบาตรแล้วกันนะพี่กูมีที่อยากไปแล้วที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะครับ ถ้าทางจะสายปฏิบัติจริงๆแล้วพี่รู้จักที่นี่ได้ยังไงครับ นี่แม่กู Esa es su mamá. Ay. สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะวันนี้มาถึงที่นี่ได้ มีอะไรหรือเปล่าลูก Un abracito, nada, algo. ฉันเจอคนที่เห็นเหมือนเมษาครับแม่ Ok, al menos parece que terminaron en buenos términos. O sea, se alejaron en buenos términos. ฉันเจอคนที่เห็นเหมือนเมษาครับแม่ Ok, ambos lo sabían. ขอบใจโทษมากนะ ที่ช่วยพาลูกแม่มาทำบุญตั้งแต่เข้าวัดมา แม่แทบจะไม่ได้เห็นหน้าสิงหาเลย ผมไม่ได้พาพี่สิงหามาหรอกครับวันนี้เมื่อคืนพี่สิงหาเขาฝันถึงเมษา Quizá fue Meisa. ก็เลยอยากมาทำอะไรให้สบายใจ แต่ถ้าไม่ได้โทษสิงหาก็คงไม่คิดจะเชื่อเรื่องพวกนี้ จริงๆ แม่อยากจะให้สิงหาเขาปล่อยวางให้ได้ เพราะเขาไม่มีส่วนผิดเรื่องที่น้องเขาตาย แต่มันคงจะยาก Ok, es todo lo contrario. Ella sabe perfectamente que no es culpa de Sinja y al contrario quiere que él
suelte esa culpa para que pueda vivir tranquilo. อย่าหาว่าผมยุ่งเลยนะครับ ที่แม่มาอยู่ที่นี่ ไม่ได้เพราะโกรธพี่สิงหาใช่ไหมครับ สิงหาก็คงเข้าใจแบบนั้น แต่แม่อยู่ที่นี่เพราะความจำเป็น สัญญากับแม่ได้ไม่ต้องว่าจะอยู่ช่วยดูแลพี่สิงหาเขา ทำไมแม่ถึงพูดแบบนั้นล่ะครับ เร็วๆนี้ อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายบางอย่างกับสิงหา La señora sabe cosas. ถึงแม่จะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่แม่ก็มั่นใจ ว่าสิ่งที่จะเกิดก็ต้องมีเหตุผลบางอย่าง ความพิเศษของพวกน่าจะช่วยสิงหาได้ Amo los soniditos de fondo. ครับแม่ ผมจะดูแลพี่สิงหาเองครับ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ขอบใจ Le da un ambiente tan tenebroso a la escena, pero a la vez es tan tierno que tú, pues, le esté prometiendo a su madre que lo va a cuidar. Aunque sabemos que hasta ahora, pues, ha hecho un buen trabajo con eso. เดี๋ยวผมลากลับก่อนนะครับแม่ El edificio está como que... No sé qué es lo que está chueco. El piso, el techo. ขอให้คุณพระคุณเจ้า ปกป้องคุ้มครองลูกของแม่ ให้คลายแคล้วจากอันตรายทั้งปวง ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ไปไหนมาไหน มีแต่ความปลอดภัยนะลูกนะ ครับ ขอบคุณครับ Mm. ดูแลตัวเองนะลูก ครับ Qué linda es la señora. พวกมึงแน่ใจนะไม่กลับบ้านไปก่อน ผมไม่กลับครับ ผมรับปากแม่พี่แล้วว่าจะดูแลพี่ Así que eso hacemos. มึงจะดูแลกูทำไมลืมแล้วเหรอกูเป็นตำรวจอ่ะ Y no olvides que somos tus consultores ลืมแล้วเหรอกูเป็น espirituales. ตำรวจอะอีกอย่างมึงก็หลุดจากคดีนี้นะทูตไม่จำเป็นต้องมาเกาะติดกูหรอกไม่มีใครทำอะไรมึงได้หรอกผมรู้ครับ ผมเลือกเองที่จะอยู่กับพี่อะ Es una elección no negociable. โอเค ¡Son muy lindos! สวัสดีครับ วันนี้เนี่ยเขามีพิธีสวดกันไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะคุณตำรวจไม่มีอะไรที่แม่บ้านเขารู้แล้วเราจะไม่รู้หรอกนะเมื่อก่อนคุณตำรวจก็มาสอบถามอะไรไปแล้วไม่ใช่เหรอ ตอน Así นี้ es. ผมกำลังหาตัวตะเทือนอยู่ตะเทือน เห็นบอกว่าไม่สบายนะ ก็เลยขอลาอยู่ Este señor también me da mala vibra, ¿eh? เกี่ยวกับตะเขื่อนให้ผมฟังได้ไหมครับได้สิเขื่อนเข้ามาอยู่ที่บ้านสานิธรรมก่อนหน้าฉันเองแต่เมื่อ5 ปีที่แล้ว เจ้าสำนักคนเก่าเสียไปเขื่อนก็เลยชวนฉันมาเป็นเจ้าสำนักที่นี่ฉันก็เห็นว่าชาวบ้านที่เนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้นฉันก็เลยตอบรับ แปลว่าตะเขื่อนเป็นคนที่คอยดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ใช่ไหมครับจะว่าถึงนั้นก็ได้ ฉันดูแลทุกสุขของชาวบ้าน ข
ส่วนก็ดูแลเรื่องเงินบริจาคคอยเอามาใช้จ่ายในสำนักนี่แหละ Gestiona, por no decir que se ส่วน las ก็ดูแล roba. เรื่องเงินคอยเอามาใช้จ่ายในสำนักนี่แหละ Ujú. มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณตำรวจตอนนี้ตะเขื่อนเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสำคัญนะครับ คดีอะไรเหรอ ผมก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอ No ที่จะออกหมาย confío en ค้น él หรือว่าหมายจับ แต่ตอนนี้อะไรหลายๆอย่างก็เชื่อมโยงถึงตัวตะเขื่อนส่วนแรงจูงใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคนะครับเท่าที่เรารู้จักเขามา เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเลยแหละ แต่เงินทองกิเลสความโลภ Nana, es muy... ก็อาจเข้าข้อ Su reacción es muy fingida. เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว Es más, ni parece sorprendido, es como si ผ él ม ya ขอ hubiera เข้าไปดูห้อง sabido. ทำงานของตะเขื่อนได้ไหมครับ O incluso él fuera el que, no sé, quizá usa como un títere al otro, ผมขอเข้าไปดูห้องทำงานของตะเขื่อนได้ไหมครับ al taco. ได้สิ Gen. ไม่มีอะไรเป็นความลับหรอกนี่เอาเงินบริจาคไปใช้ในบ่อนนะครับ ไม่เอาเงินเทามาหมุนเข้าสำนักแล้วก็ฟอกเนี่ย No lo sé, Rick. คุณมีเหยื่อที่ถูกฆ่าตาย Era la primera, ¿verdad? แต่แปลกนะครับ แค่ติดหนี้ถึงกับต้องฆ่ากันเลยนะครับมึงรู้จักผู้ผีพนันน้อยไปแล้ว พวกนี้มันติดเงินกันเป็นล้านนะเขื่อนจบแบบนี้มาหลายรายแล้วว่าตะเขื่อนเนี่ย น่าจะใช้พิธีกรรมพวกนี้ในการปิดบังเพื่อไม่ให้สาวถึงตัวมันได้มากกว่า No แต่ lo ผมก็ยังเชื่ sé. อว่าคนที่ทำพิธีเนี่ย ต้องการพลังอะไรบางอย่างจากพิธีกรรมจริงๆฮัลโหลครับ อ๋อลุงชัยเหรอครับจำได้สิครับ โอเคครับลุงชัย ขอบคุณมากครับ ¿Quién es el señor Chai? เกิดอะไรขึ้น พี่จำที่พี่เคยถามผมได้ไหมครับ ว่าทำไมต้องสังเวย7 ศพทั้งที่ยังไม่ถึง5 ปีอะจำได้ทำไม Ah, supongo que consultó a alguien. ลุงชัยรวมผมที่ศรีสะเกษเขาผมมาเล่าให้ฟังว่าพิธีกรรมเนี่ยเป็นวิชาดำต้องสังเวย7 ศพเพราะคนที่ทำอะจะดูคล้ายชีวิตแต่7 คนมาที่ตัวเองบางคนเขาเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุ แต่บางคนก็คิดว่าทำแล้วดวงจะแข็งแกร่งขึ้น แต่ถ้าพิธีไม่สมบูรณ์อะหรือว่าถูกรบกวนต้องเกิดการสังเวยใหม่อีกครั้งไม่งั้นของจะเข้าตัวครับ Entonces sí hubo alguna Mira, interrupción. ที่เขาบอกว่าพอเป็นของตายก็จะถูกวางไว้ใน Y acuérdense que el episodio pasado tenía la teoría de que quizá tú fue esa interrupción, ¿verdad? Porque él tuvo un sueño premonitorio también. Y él se aparece en la escena del crimen, entonces quizá es por คิด eso. ว่าเนี่ยนะที่เขาบอกว่าพอเป็นของตายก็จะถูกวางไว้ไม่ใส่ใจจะเวลากลับไปก่อนตำรวจพบกันอีกทีดีไหม ¿Por qué la música? La música de miedo. ¿Qué está pasando? ทำไม ¿No era un momento romántico? มึงจะเปลี่ยนใจหรือไงถ้ากูเปลี่ยนได้ก็ล่ะ ¿O es música sepsi de tensión? No sé, pero me da más vibras de música de miedo. ทำไมมึงจะเปลี่ยนใจหรือไงถ้ากูเปลี่ยนได้ก็ล่ะ Ay, güey, déjenme disfrutar de la tensión, pero no puedo porque la música me distrae. Uy, uy.
อุ้ย นั่นแปลว่าศพที่เราเจอเนี่ยถูกรบกวนหมายความว่า les dije มีคนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ใช่ estaba dentro oh my god a ver espérense มีคนที่เกิดวันอาทิตย์ matar a otra persona ต้องถูกฆ่าไหม nacido un domingo. Pero ese sería solo el comienzo, ¿verdad? Para una nueva tanda de asesinatos, por así decirlo, para un nuevo ritual. Domingo y al parecer esta es nuestra víctima, o sea, nuestro Darin es la víctima para el miércoles. Oh my god. Ay, güey. La muerte está que nos respira en la nuca. ผมมีเรื่องขอให้คุณช่วยครับ Necesito tu ayuda. กำลังตามหาผู้ชายคนหนึงอยู่อะจริงๆหาเป็นดา ¿A quién le está hablando? ¿A un fantasma? Pero Darin y ese niño llamado Jump no tienen ninguna conexión. อลินกับเด็กที่ชื่อจำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลย แต่ทำไมถูกเลือกคุณต้องรู้ให้ได้ว่ามันเลือกเหยื่อจากอะไร ¿Verdad? Al parecer. O sea, hasta el último caso que tuvimos teníamos una teoría y es que pues todos ellos de algún modo tenían algún tipo de problema, necesitaban ayuda, por lo tanto esa casa se presenta como una salida espiritual para ellos, entonces ellos se aprovechan de esa vulnerabilidad, pero ahora el que hayan elegido a Darin, ¿de dónde viene? ¿Por qué? คุณต้องรู้ให้ได้ว่ามันเลือกเหยื่อจากอะไร เราลองไปที่จุดกำเนิดกันนะครับ จุดกำเนิด คดีแรกสุดเท่าที่เราจะรู้เกิดขึ้นที่ศรีสะเกษใช่ไหมล่ะครับ Van a ir a ใช้ Sisaket. ตัวติดกับ Oh my god. ไอเด็กนั่นเข้าทุกวันเลยหมายความว่ากูไม่มีสิทธิ์กับใครนะ Sí, güey, ¿qué te importa? Por Dios, deja de meter tus narices donde no te ตัว llaman. ที่มึงใช้ตัวติดกับไอเด็กนั่นเข้าทุกวันเลยหมาย Como que recién lo notan, ¿no? ความว่ากูไม่ Significa que ahora no te... มีสิทธิ์ Ah, กับใคร bueno. แล้วใช่ไหม Ah, bueno, si es porque por fin lo está entendiendo, pues ok. แค่ได้อยู่กับพี่แล้วไม่เห็นผีเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลย Mm. Amé cómo se movió en ese momento. De verdad me dio escalofríos. แต่รถพอหน้าปอมองไม่เห็นดูวิธีใส่คือเปลี่ยนชนะใส่อย่างนี้ครับเขาใส่ไม่เป็นหรอก Pobrecito. No sabe ponérselo. พี่ไม่ได้ทำอะไรผิด Un beso de Susana. Y bueno chicos, este fue el episodio 7 de Goddess Bless You From Dead. Tuvimos un nuevo caso que al parecer nos estaría indicando que van a haber, o sea, va a haber otro ritual con 7 víctimas más. Por lo tanto, nuestro Darin está en peligro. Güey, ya sabía yo que ese muñequito de osito tenía el muñeco sustituto adentro. Es que creo que sí era bastante obvio porque en primer lugar el muchacho no pidió eso, o sea, le apareció de la nada y el tamaño pues es ideal para esconder un muñequito sustituto adentro. A ver, empezamos con Mitub siendo capturado. Como les dije, no le duró mucho el show a King. A ver, no por las razones que yo creía, porque yo pensé que lo que tenía pues no iba a ser prueba suficiente. No sé qué hizo, no entendí bien qué tenía que ver la sustancia que mencionaron para incriminarlo con el crimen. Sabemos que al parecer el desgraciado de King pues plantó evidencia en el anterior departamento de Tub y por eso es que de alguna manera eso sirve como prueba, pero no entiendo bien cuál es la relación de esa sustancia con el caso que tenemos. No sé si me estoy olvidando quizá de algún detalle que mencionaron en los episodios pasados, o quizás es que realmente no lo llegaron a explicar bien. Pero bueno, supongo que el punto final de todo esto pues es hacernos ver lo desesperado que está el padre, el padre de King para cerrar el caso.
Y no solo eso, para que sea el culpable Tub. Porque, como les digo, él fue el de la idea. Él fue el que directamente le dijo que lo hiciera así. Ahora, una cosa que quería verificar es si este viejito es el mismo que al principio aparece como el dueño de el edificio el centro comercial abandonado. Déjenme ver si lo puedo encontrar, aunque creo que no. Ay, güey, creo que sí es. A ver. Tengo que ir y venir. Siento que se parecen mucho. Vamos a buscar rasgos distintivos. El lunar aquí. Creo que sí lo tiene, ¿verdad? ไอ้เร็วมาข้างถนนตรงนี้แป๊บเดียวนะ Hasta su voz, sí, creo que es él. Ok, es el dueño del edificio. Ok, entonces tiene sentido, aunque igual pienso que él también podría estar involucrado. No lo sé, Rick. Ahora que al parecer estamos hablando de que todos estos sacrificios también tienen que ver con el poder o la suerte, incluso, no sé, creencias que claramente podrían llevar a alguien que ambiciona tanto el poder a hacer locuras. Siento que a este punto sospecho de tantas personas. Yo no sé ni cuántas jerarquías haya. Podría ser él la cabeza de todo, podría ser el otro... No, monje no, el otro maestro al que Sinha le interrogó el episodio de hoy, que también les dije que no me daba buena vibra y que quizá incluso él sabía acerca de todo esto. Quizá el papá de King es como que la cabeza, luego sigue él, luego el... ¿Cómo se llama? Takun, el que es el principal sospechoso en estos momentos. Quizá él solo es como la pantalla de todo esto, la persona que hace como que el trabajo sucio o algo así. Ahora, pero debajo de él pues también está como que el autor, el que realmente ejecuta el trabajo, ¿me entienden? Y ese parecía ser alguien joven, según lo que vimos en la grabación, o sea, en el video. Y según también la recreación de los hechos de Sinha, que como les digo, no sé, siendo una serie, no sé qué tan real, o sea, qué tan fiel sea a lo que pasó realmente. Para hacer esa recreación puede que hayan usado al actor que hace del real asesino, o puede que hayan usado a alguien random, nomás por representarlo, pero como les digo, se veía, o sea, bueno, parecía alguien joven, parecía alguien delgado, parecía alguien alto. Entonces, en ese momento me asusté, güey, porque como les dije, no hay muchas personas que conozcamos y que tengan como que esas características. Dije, ¿qué tal? Y hay un plot twist ahí, pero a la vez ese plot twist nos llevaría a un punto sin salida, creo yo. Ya sea que sea, o sea, en el hipotético caso, que les digo que no creo, pero en el hipotético caso de que sea o Darín o Tub, porque, no sé, fueron poseídos o algo así, no habría punto de retorno, güey. No es algo que puedas explicarle a un juez, ¿me entienden? Sabemos que todo el equipo policial, pues sí les creería y todo eso, o algunos, no sé, porque ellos han sido testigos de las cosas que han estado pasando, pero el que tiene la palabra final es un juez. ¿Y cómo le explicas eso a un juez, güey? Pero no sé, por un momento mi imaginación sí voló y me dio miedo. Y a ver, otra razón por la que no podría ser Darín es porque pues él es precisamente una de las víctimas, ¿verdad? A menos que sea como para despistar, porque él es el único que como que su elección no tiene sentido acá. O sea, no es que no tenga sentido. Podríamos encontrarle un sentido, pero es como que el único caso diferente a cómo se dieron los demás, ¿me entienden? Es el único que no tiene relación directa con el tal Takun. Entonces está raro, está todo muy turbio. Cada vez me asusta más, güey, el desenlace de todo esto. Por otro lado, conocimos a la mamá de Sinha. A ver, primero hay que resaltar lo unidos que estuvieron ambos, tanto Sinha como Tub, durante todo el pinche episodio, desde que King decidió meter sus narices en todo este asunto. Pero lo tiernos que fueron enfrentando todo esto, güey. Ambos tan lindos, güey. Sinha preocupándose por su Tub, haciendo todo lo posible por sacarlo lo antes posible. Tub también diciendo que está dispuesto a pasar el resto de su vida en la cárcel o hasta recibir pena de muerte con tal de que
Sinha no ceda ante King. Son un amor, son una cosa tan tierna y el nivel de confianza que se tienen. Como les digo, a este punto el Sinha ya cayó por completo, ya se ve la reciprocidad en los sentimientos. Se ve que la microfoneada del episodio pasado pues le sirvió a la mentira. No, sabemos que hay muchas otras cosas que claramente han hecho que caiga por tú. Pero es tan lindo verlo cada vez más enamorado. Esa escena me encantó en la que lo llaman a la escena del crimen y él está con Tup y luego pues está todo emocionado por ir de una vez a esclarecer todo esto, pero luego se detiene y le da su besito y la sonrisa y la mirada entre ambos y Tup todo orgulloso porque sabe que ya lo hizo caer por fin. La sonrisita que tiene cada vez que Sinha le hace como que un comentario en doble sentido o algo así, es que yo los amo a esta dupla en sus personajes en esta serie de verdad. Y bueno, una vez que todo se aclaró, pues finalmente pudieron volver a casita, pasaron la noche en la tiendita, pasaron cosas que no nos mostraron, la tacañería en su máximo esplendor, o sea, porque vieron cómo de destrozada dejaron esa carpa, esa tienda, y a nosotros nos dejaron las migajas, o sea, las puras sombritas, nada más. Pero bueno, ya deducimos lo que pasó ahí y luego finalmente Sinha pues nos cuenta qué pasó con su mamá. Lo de su hermana creo que aún no está listo para contarlo, pero pues definitivamente sabemos y confirmamos que hay cierto sentimiento de culpa en él. Afortunadamente la madre no se fue por los motivos que yo pensaba. Como les digo, afortunadamente ella tiene bastante claro que no fue la culpa de Sinha lo que pasó para nada y más bien quiere que él pues suelte ese sentimiento. Sinha nos cuenta también que al parecer su hermana también podía ver fantasmas al igual que tú, lo cual pues conecta muy bien porque esa es la razón por la que él le recuerda tanto a ella. O sea, imagínense la escena del episodio pasado, sí de por sí ya le recordaba por el hecho de que estaban en el mismo lugar, o sea, Tup estaba en el mismo lugar que por el que pasó su hermana antes de fallecer, supongo yo. Imagínense con el hecho de que ambos podían ver fantasmas, o sea, no, pobrecito mi Sinha en ese momento. Esos fueron los reales flashbacks de Vietnam, porque es prácticamente la misma situación y esta vez obviamente va a hacer todo lo posible por no perderlo a él también. Según él mismo nos cuenta, al parecer su hermanita como que le había dicho que ella podía ver fantasmas, pero él nunca lo creyó. Para él se siente como no haber hecho caso a sus pedidos de ayuda, y lo cual también nos hace sospechar que lo que le pasó está relacionado a fantasmas y así, que también fue una de las dudas que me surgió el episodio pasado, si ella quizá se había levantado de la nada de esa silla o también como lo que le pasó a Tup, había, no sé, escuchado alguna voz, quizá aún no sabemos bien qué pasó exactamente ahí, pero sabemos ahora que sí está relacionado a fantasmas y voces y así. Ahora, el poder que tenía su hermanita también explica pues por qué teníamos esas figuras ahí, o sea, la figurita esta que protege la casa, porque la trajo su mamá sí le creía a la niña, supongo yo. No sé bien si esa protección fue antes o después de lo que pasó con su hermana. Podría ser ambos, porque a ver, si es antes podría ser por el hecho de que la hermanita pues podía ver fantasmas y quiere proteger la casa para que ella no los vea más. Y si es después de lo que pasó, pues puede ser para precisamente que no vuelva a pasar algo similar con su hijo después de ya haber perdido a su hijita menor. Entonces ya tenemos esa historia ahí. Ahora la señora sabe que también algo malo se acerca, algo malo está rondeando a su hijo y le pide a Tup que pues lo proteja, y que sabemos que lo va a hacer así no se lo pida. Pero pues fue una escena bastante linda, fue bastante lindo el conocerla, el conocer su pensamiento y el saber que ella no culpa para nada a Sinha y que más bien se preocupa por él. Ahora, eso me lleva a recordar un comentario de mi querida Celia que decía que si será casualidad que nos hayan dado, o sea, que nos vayan soltando el día en que nacen ciertos personajes de la serie, porque o sea, digo, si la señora siente que su hijo está en peligro es porque quizá está fichado como una de las víctimas. No me acuerdo bien cuáles eran los días, creo que
Tub y Sinha eran del día sábado. Luego creo que también menciona que King nace un domingo. O sea, lo estoy tratando de recordar del comentario de Cell porque de lo que mencionaron en la serie ya se me borró. ¿Será o quizá es otra persona? No lo sé. Pero bueno, amé el episodio como siempre, muy interesante. Todas las teorías que se nos surgen, ustedes también comenten las suyas, sin spoilers, los que ya leyeron el libro, por favor, ya saben. Y les vuelvo a repetir que la química entre los personajes que les ha tocado a Paul y Fu en esta serie, de verdad, tienen una química muy, muy bonita que estoy amando demasiado. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.